Hi guys, ma'am, nuai ko. Ai nuai jadi ma'am. Video aina kuina hap tu ma'am sete kamera te tasena ha video se anta comment kan nuai to comment kara theng nei adu gi ai su wakal jam down oi ko adu gi ai video sem dam ne to plus ai hakjang je ngan ai dum wa out kum to oi ko adu da walking kum chen ma gi some exercise sum to jaba adu da ngan je sam je leng ba ya gi to adu da ai video su nam dre du ga content sum shamning drop ai ta mana ga yam down noina ga kani nang du camera yulia quality ga hai pato tasengna hoi ai camera yom ba ko pami camera te just ai film making gi adai ai wedding videography ge tori kholi bam ji gi oina ai man hapsa bane ko du du ka je thu dong na ka su di kai ban khale tasengna mai atamna na pu yo down noi ta nang camera yulia du hai ai am lai be ko ta kem to na te just ai gi tori work tu gi mi profession gi matungi na tawjaba nga tane ba du gi ne tasengna mai na ga hairak pa doi ngon su yamna nuai cha dum ko du gi video je lepa ga ai kai ta wedding gi season gi video ina mu khol myam do thagalak ne do tasengna ma ai jam down oi mai do do tung da pa dai le ai tasengna subscriber pam na na gi pesa gi damak to ai YouTuber mo oi gen tholak na te ai gi leisure bai ta ai gi khangjaba ka share tawjaba du ga ai skill sum ma'am no thosop da du gi wane do gine do ma'am ai su down trying chali ba ai trying nuai te je ma'am do su nuai te ba ma'am thengna ngoni ko adu akhoi di mung nupa ni phare nupi da su ma'am sigum crime su ma'am thom ba yai hai di chana ngang chai na ko to ri se anta sena ai su di khalak te ai um khale ka su kan ka su khalal du si ke do no moi thang ngang ai thang down no thok ne adu ni ma'am ma'am ai ngai ma'am su sang man gre adu ngasi video se edo payment da plugin am khak lei plugin je te camera te ma je Colorista ina lei ma je magic bullet ki manung da chan ma po ne ba ko adu ne adu gi matang da tawjara ke ma'am tutorial hawjara ge Colorista je swaina yobi which now sing di ko swaina RG number ne ba du ko swaina RG magic bullet en thole je man thola ne ba ko my full form da makha da irak ke typing one adu aham da khoin grading to wai je da mamang de happy de ayin zu dum grading da ta kham ni gyani ta ne mo ko so na adjustment layer same ani adjustment layer same maga si Colorista 4 je right adjustment layer hapsan biro du ga si akhoi yeng de je kam mi du te so na graphing um di yeng mam da matau ta ba do windows cha sang ani si geometry scope se sang to sa lai je kai hel di ha do lui ai tham ai work kan da tham lai re ba cha swan ang graph di yeng ko do ai yin di graph di yeng di ai di do graph in win shim mai sai do color fajar ga dum do re ha gi do swan bit ko ai si ai mam le on do thodo na sum je ke su thidal da mam lai re do na yeng da bida swan number aham be da si je color akhoi na pam je color se se law ne ta sena color fajar ba che law ne pam je do na ka do ga matam da si color je ai mai chi gi mamai je wow ri kholi mam je smooth wala ko je ne akhoi na pam je color se law ne do na shift fat na bi ni du ga control effect thola ni akhoi to ju aham da black and happy rani lumetri ko lumetri black ha mata na smile to si smile ha ban da akhoi green la ka ne ba to sai sauri je to sai sauri je si je sau ju gan da smile ka chang chat mai tai ko smile black se kana ko dum se me jam na yeng happy ko apani le ye happy je ko to san ta contrast je dum 100 leka pata sa ta lo ka lo oi bin ko do mai mai je nala la ko je kai do ko de matam da si pap si da minus 30 gum tham ni sab sa ba ne mai to smooth wa na ko smile le no je do ko chama ni si lumit si ki kan je Colorista je chama na bam na khoi no lumetri color ga lumetri color si da lumetri color si chama ne do mai to hindu pai bu cha and lighting ga yoi da gi tone curve and lat ka je si ma ji adum mathau tai ko thwana ga sema ko je
ko da red hela na red mu sma sem ko pa da green ana si di masu phajar en si da hana le condition di si ne to si na lat yaw du bi da ai lat se so use to du bi tam da sin na ga du mai da ping ha pe lai je man ping ji minus pi bu dagi akoi break on change kuma to gi hai matam dana stam la pe ne ko mai maning is the yellow ke sali sei yellow ji mu change so ya se dong phane ka bu jai let's change san bu yai ko asi lumitri color da ju ya da na te du to mai gi onda yan hen ba yore de gi kai mu tam da khoina si gi temperature til gum ba change to ya have the bluish channel ba gum ba gi kul gum ba hai da ko wang gum channel ba su ya ta to dam na channel change to ya mai gi ya ma khoina ya na pa mi hai di video mo smooth oi ba ji yam pa mi khoina pa mi video smooth oi ba ta si ya gi si pop si da dum maintain to bi ma ji minus on thambi du ni ko mam smooth oi ga ta na du ko smooth oi ge hai di ai ja wang ba ta ta len ga to so na ai di clarity do yam no wang ge ma tam da so len bi ai ko no so na change to ge si de highlight su dum so na highlight si yam le khalo ta ni maning i chak la ka ne du na highlight tem pa bi da ju ya ko video ji makha jam policy jim di ko footage rin tak sa ne ai gi color di ya mana bluish lo jat pane blue na tang hen bane ai je mi sa gi blue di se tang pam de do na ne to kana gum dum wam pam mi bi nong sing na wam dum thambe ai ko wam tham dum da mai gi transfer pa si yum ji na mu si mai situation ji da mu twan na lai tha gi bai ta to mani green twan lai tha bi ai ko phải làm ra mà mai đó cái nó mới lại gì xí cũng bây giờ muốn phải nó chuyển tàu của tôi vậy mai số xí phải speed rồi xí này xí cái nó gì Colorista gì mà tăng gì đó Colorista đó mình khăn lấy quá sẽ lấy mà khăn gì to xí Azimi bullet ki mà khăn lấy Colorista lấy ra Cosmo 2 Dinosaur 3 Dinosaur này cái nó mà tăng gì là cái này đâu masih di swai matang ni lor sel lagi Colorista gi je yam live ni yam line na sin ya ai si Instagram ji da dum po bi ro do dum khang ko da le ta som tan la chi ke su kai de to do na dum yam line na sin ya ne do ga yam na smooth ni yam line na sin ba si ni ko do akoi na pai bi du je kem na ting sai ha je ko do akoi pai geometry color gi mai gi si gi exposure contrast adegi highlight shadow white black si ji pai bi ne ko si solution ji sin ra bi no si ji dim di ka sum ta darka lai tre ko adu kai ma tam da khoi na hoi song gi kano gi basic collection lumetri gi portion da pai dra na si ta mu si je mu fan cha la ko si ta mu sem be ya ba na to si exposure je si ta mu tham ga sem be ya adum na wang ningi po to kyam sang wang ningi ha ba to sem be adu ga si gi highlight ko ba jina highlight o yam chak ko do gi ko ba to na ne ba ko du ga jida ICL lere ko solution mam lere solution color machu mam lere red lere yellow lere orange lere blue lere adagi sky blue ke mam lere ko sim lo change to we are sim ko adagi solution akoina melik pai do poti solution ni am darka de solution ICG kano je basic collection je pai de sumda tang semak ke ko me ju di Colorista tang semak ke si mam ko nam ta ne ba to ko ba si position jam darka le anh sai jo to smooth lại chứ to smooth lại na season ne ko to season ma di dum si vignette sim di pai de ju ya ai to ma maning ga po ne si di hoi kana ko ma dum ha pa jo mi mi pa man ai di kya di hap te hoi shin gi matung ina da gi ai gi kan story matung ina hai da gi ai gi kya da pa ma dum matung ina ha fi vi ne se ko kana ko ma dum use to jo ai du ga si tone craft and lat ma di yang maru ba poni ko simdi ta sana ha da color je ahen ba hen da ba da gi wanganing ba ka da di craft ka si sim ba ya ba ngata ni ko da swaina to si lai bo se alo sim ngata ni do sini adu du ko na lat kum ha ke ta na swaina lat masai ji dum lai adu ko tongan extra oina si import to sam ju am swain ko cube when ha ko dum ma ji lat da makhan mem le cube adu da mem le adu no mai video sem ke du mo ko do nga si video je si ni adu ko mem na
anh sẽ hajar aku na ham pai macam temperature ko ai hauji kem somakan basic collection ni matang kem pai dre ai pai ji just Colorista ki effect control ni ko pai ja ham bada khona men fo aduga si marathon kan mo wala 3 way hai je color change to wani ko si je mana color mari na semba ya ba po ne si je si jam noi bane to smile lai ai outside kem ki kan mo toning lai je smile lai aduga ya matam da ya di exposure kitang di wangan bi hai export to matung da result je hanga matung kitang wang na le hong na hai tai ko kitang mengan je hong na bai koi pham le khalaga export to gi hai output file da hai tai kitang result han bane ho adu na मान दबने अदुने सिनी असिगी Colorista gi मागी मतंग जे दो सिदा खंगदो खोत लेबिता अदुम कमेंट तो बिरो अदुगा अदुम अमु हन वीडियो अदुम मखा सेमजर के हादि अमम दन नाइ रा सेमजर मा सेमजर के दम फाइ मतंग सिदा वीडियो जे सेमजर के नेक्स्ट की वीडियो अमु ngaibiramo नेक्स्ट की वीडियो जे कोस्मो जे ओदिने को दम फाइ मतंग वीडियो सेमजर के तो आई चैनल से हम लापिबा सब्सक्राइब हो तारना सब्सक्राइब तो संबिरो दो नकनी नोटिफिकेशन तो ऑल तंबिरो आई वीडियो सन अपलोड तो मतम द मैम सुन थेंगरनी तो सी वीडियो साम तांग सेमजर के